So hi guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मैं और मेरे कॉलेज के भाई लोग सुहास और सुमित कोडाचाद्री जा रहे हैं। तो थोड़ा लेट हुआ, मैं जल्दी जाते हैं। और एक ग्लव्स में क्यों पहन रहा हूँ कि मेरा स्किन थोड़ा सेंसिटिव है सन की रेस में, इसलिए मैं बहुत जल्दी से टैन हो जाता हूँ। इसलिए फॉर सेफर साइड आई वेयर ग्लव्स। सो मैं कर So for the safer side I wear the gloves. तो गाइस निट्टे पहुंच गए। देखा था कि थोड़ा कैमरा नीचे था। आई होप दैट द वीडियो माइट बी क्लियर बिकॉज हाफ ऑफ द पैटर्न आई थिंक इट केम अ बिट डाउन, सो आई होप इट वाज somewhat okay. So this is our college निट्टे, देख सकते हो। एंड फ्रंट फेसिंग लॉर्ड गणेशा का टेंपल भी है इधर। सुमित इसका ही है ना K20। हाँ ये हॉस्टल है। हाँ ओके सुमित कम ये लोग आ रहे हैं। सुमित लोग, सुहास भी है इधर ऊपर हंस रहे हैं। ये लोग आ गए। अब इनको बोला था बैग नहीं पहनने के लिए, ये लोग आगे वो सीढ़ी वालों, आगे वो सीढ़ी वालों। एक नंबर के चूते इंसान हो यार। ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನೀವೆಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ? ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಸಿಕ್ತು, ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತ। सो गाइस, सो आज हम ये निट्टे बॉयज हॉस्टल के और इधर अरे सुमित भाई हेलमेट ऊपर करो भाई, दिखा लो। और इधर ए लड़की हो क्या? तो चलिए कोडाचाद्री। और सुमित का एंटर के 125। ओके तो चलिए हम कोडाचाद्री चलते हैं अब। ये हमारे क्लास के भाई लोग हैं, सुहास और सुमित, हॉस्टल फ्रेंड्स है दोनों। सो चलते हैं कोडाचाद्री, राइट सुहास? कोडाचाद्री राइट? या लेट्स गो। हॉर्न चेंज। सो गाइस लेट्स गो कोडाचाद्री with the boys. ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರ್ ಅಡ್ಡಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ। ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ?
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. टॉर्क ये पेड़ देख के बहुत प्यारी है। और इधर का फेमस चर्च है, देख सकते हो। एक मिनट, इधर रुक के दिखाता हूँ आपको चर्च को। बहुत फेमस है चर्च। अजयकर ಏನೋ ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ.
इधर भी बारिश आ गए, इधर भी बारिश आ गई होगी क्योंकि रोड भी बहुत वेट है। देख लो गाइस, रोड देख लो, बढ़िया है यार। What the hell? अरे यार मादर चोद, किधर भी टर्न लेता है लोड़े लोगों को। हाँ मुंदे मुंदे ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತೆಗುವ ಮುಂದೆ. इधर का प्लेस बहुत बढ़िया है यार, क्योंकि ಕ್ಲೀನ್ भी रहता है, ರೋಡ್ भी ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ. ರೋಡ್ಸ್ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? हाँ रोड बहुत बढ़िया है यार, इधर का स्कूल है इधर का, देख सकते हो ये लोग। अरे यार सुसु आ रहे क्या, क्या करूं मैं, सुसु आ रहे। इधर देख भाई, किधर देख रहा है तू? हाँ नो कमेंट्स। ये पेड़ देख लो गाइस। और सुहास कैसा लगा राइड? बहुत अच्छा लगा भाई। गांड फट गई क्या? अय्या अय्या कैमरा हाँ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿ ಸುಸ್ಸುವ ಹೋಗಿ ಮಾಡು. ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನು, ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ. ओके गाइस, सो फोटो और ब्रेक सब हो गया, थोड़ा कैमरा एंगल भी ठीक किया हो। चलते हैं फ्यूल स्टेशन उंटು ಸಿಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತದೆ 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 ಹೋಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಂತ I just need a taste in my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change. Light off है, fog light on था इसलिए ऑफ किया मैंने. चलते हैं अब. देख लो फ्रेंड्स, हो आगुंबे घाट सब है इधर फ्रंट में ही. अब तो थोड़ा किलोमीटर बाकी है घाट सेक्शन एंटर करने के लिए, तो चलिए.
लोग बहुत स्लो चल रहे हैं यार, सारे लोग केरला से। ये देख लो गाइस, आगुम्बे है ना, इधर से घाट सेक्शन एंटर होता है आगुम्बे की। आप देख सकते हो, बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। पेट्रोल पंप भी इधर है, आपको पेट्रोल पंप लगाने हैं तो इधर लगा सकते हो पेट्रोल में, देख सकते हो आगुम्बे। तो चलिए पेट्रोल डालते हैं इधर।